Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, students. How are you today? Okay, now, before we start our class, please pray together according to our own religion. Pray, begin. Finish? Okay, before we start our lesson, Miss Vivi will remind you about our last week material. Apa ya materi kita yang minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Penggunaan apa? There is dan there are dengan tema rumah Betawi. Iya. Penggunaan there is gimana sih? Penggunaan there is tuh kemarin there is berarti untuk menunjukkan arti ada benda yang cuman satu. Untuk singular, there is a pen, there is a handphone, ada sebuah kafe, there is a pen, pen berarti pennya cuman satu. Kalau there are berarti untuk apa? Yang plural, yang lebih dari satu. Nah, minggu lalu kita udah belajar itu. Sekarang, today, in this morning, we are going to learn about, can you guess? We are going to learn about, lihat, nah, the Betawi Batik is beautiful on chapter 7. Today, we are going to learn about the Betawi Batik is beautiful on chapter 7. And in di tema ini, you will learn about adverb of manners. Jadi di dalam tema ini ada grammar tentang adverb of manners. Oke, learning objective. Tujuan pembelajarannya adalah supaya recognizing the Betawi Batik. Recognizing the Betawi Batik, supaya kalian recognizing, mengenal Betawi Batik, tentang Betawi Batik, and understanding the dialogue and the text about the Betawi Batik, mengerti tentang dialog-dialognya dan teks tentang Betawi Batik. Nah, karena ada adverb of manners, nanti di akhir kita bisa make sentences using adverb of manner, dan juga kalian harus mengerti bagaimana penggunaan adverb of manners. So, kinds of Betawi Batik. Anyone of you that ever wear Betawi Batik? Ada nggak salah satu dari kalian yang pernah memakai Betawi Batik? Nah, sekarang si ini lagi pakai batik nih. Tapi bukan Betawi Batik, sayangnya gitu. Tapi lagi pakai batik karena hari Jumat. Nah, ini kinds of Betawi Batik. There are Salakanegara pattern. Kemarin kita belajar pattern itu apa ya? Pattern itu pola gambar ya. Ada Salakanegara pattern. Terus ada loreng ondel-ondel. Kayak gimana? Nah, kayak gitu tuh loreng ondel-ondel. Kelihatan banget ya khas Betawinya. And then Nusa Kelapa. Ada motif Nusa Kelapanya gitu ya. Terus ada, bentar, kalian. Rasa Mala. Nah, kayak gitu motifnya. Ini adalah kinds of Betawi Batik. Salah satu motif-motif Betawi Batik. Ada Salakanegara, loreng ondel-ondel, Nusa Kelapa, dan Rasa Mala. Nah, kita langsung ke dialog 1. Dialog 1 kayak gimana? Udin, how is Mimin's performance? How is Mimin's performance? Her performance is amazing. She danced lenggang jali beautifully. Tuh, lihat di gambarnya. Dia lagi nari lenggang jali beautifully. How is Mimin's performance? Bagaimana penampilan? Performance itu penampilan. Bagaimana penampilannya Mimin? Her performance is amazing. Penampilannya dia, her itu ke Mimin, is amazing.
She dance lenggang jeli beautifully. Dia dance menari, jangan lupa pakai S. She dance lenggang jeli beautifully. Dia menari lenggang jeli dengan indah. Terus beautifully. Kita tahu ya, beautiful itu artinya cantik. Kenapa ya? Kok pakai beautifully di sini? Kita lanjut dulu ke dialog kedua. Nah, Udin lagi. How does she draw the batik patterns? Bagaimana dia menggambar batik patterns? Nih, gambarnya ini. Zainab, she draws the batik patterns carefully. Dia menggambar pola batiknya carefully, dengan hati-hati. Carefully, beautifully, apalagi nanti. Ya kan? She draws the batik patterns carefully, dengan hati-hati. Nah, kita back lagi ke dialog 1. Ada beautifully di bold tuh, dilihat. Di bold. Nah, ini dia di bold ya. Kenapa itu di bold? Terus di dialog 2 juga di bold carefully gitu. Artinya sama-sama dengan ada kata dengannya. Lenggang jeli beautifully. She dance lenggang jeli beautifully. Kenapa ya ada ly-nya? Nah, sekarang kita akan what we are going to learn today. Udah tahu ya, adverb of manners. What is adverb of manners? Adverb of manner tell us how something happens. They are usually placed either after the main verb or after the object. Di CV ulangin. Adverb of manner tell us how something happens. Adverb of manners tell us, memberitahu kita how something, bagaimana, bagaimana sesuatu itu terjadi. Kayak contoh tadi, gimana contohnya? Ingat gak? Contohnya gimana? Nah, she dance lenggang jali beautifully. Bagaimana dia menari si lenggang jali itu? Dia menari lenggang jali dengan indah, beautifully, dengan indah. Terus, she draws batik pattern carefully. Dia menggambar pola batiknya carefully, dengan hati-hati gitu. Jadi menjelaskan gimana dia cara menggambar pola batik itu dengan hati-hati. Jadi adverb of manner itu maksudnya itu. Selanjutnya ada adverb of manner atau kata keterangan cara ya kan. Kata keterangan cara. Sebagian besar dibentuk dari kata sifat adjektif. Sebentar ya. Adjektif kata sifat. Kita udah tahu ya beautiful itu artinya cantik, indah ya kan. You are beautiful. Beautiful itu adjektif artinya cantik, indah. Tapi ditambahin ly nih sekarang beautifully. Nah, yang diberi akhiran dengan huruf ly. Adjektif yang berakhiran dengan huruf ly jadinya adverb of manner. Adjektif kan kata sifat, cantik kata sifat. Ditambahin ly, beautifully, dengan cantik, dengan indah. Gitu. Nah, terletak setelah kata kerja verbs. Tadi apa? She dance. Dance kata kerja kan, menari itu kata kerja kan, dia melakukan sesuatu. She dance lenggang jali beautifully gitu. Nah, tapi meski demikian, tidak semua adverb of manner ditambahkan ly di belakang kata seperti fast, hard, well, and rarely. Jadi fast untuk kata fast artinya apa? Cepat. Hard artinya sulit, well dengan baik, and rarely jarang. Nah, itu dia tidak perlu pakai ly lagi, fast, hard, sama well gitu. Terus, nah ini contohnya. Slow. Dari kata adjektif tuh. Adjektifnya ada apa aja tuh? Contohnya ada slow, lambat. Adverb of manner-nya jadi slowly. Quick, jadi quickly. Polite, jadi politely. Quiet, jadi quietly. Happy, happily. Sad, sadly. Patient, patiently. Ulang ya, bareng ya. Slow, slowly.
quickly, polite, politely, quiet, quiet, quietly, happy, happily, sad, sadly, patient, patiently. Okay, now let us read the dialogue. Kita lihat masuk ke contohnya ya. Listen the dialogue and repeat after the teacher. Jadi didengerin dialognya dan diulangin setelah Miss Vivi. Kita lihat nih gambarnya. What are they doing? What are they doing? What are they doing? They are drawing Betawi batik patterns happily. They are drawing Betawi batik patterns happily. They are drawing Betawi batik patterns happily. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menggambar Betawi batik patterns happily. Mereka sedang menggambar Betawi batik patterns happily dengan senang. Coba kita lihat mukanya, senang nggak ya? Iya tuh, senang kan semuanya menggambar Betawi batiknya. Nah terus yang gambar kedua, how do they perform lenong? How do they perform lenong? How do they perform lenong? They perform it well. Bagaimana mereka menampilkan lenong? They perform it well. Mereka menampilkannya dengan baik, well, dengan baik. Gitu. Lanjut. Listen to the dialogue and then practice in pairs. Jadi dengerin setelah Miss Vivi, setelah itu praktekin di rumah barengan sama ibunya atau kakaknya dengan anggota keluarga di rumah. Bisa dicoba, ikutin Miss Vivi ya. Gitu. Excuse me, what are you doing? Excuse me, what are you doing? Okay, and then Siti. I am making Betawi batik. I am making Betawi batik. Where does Betawi batik come from? Where does Betawi batik come from? It comes from Jakarta. It comes from Jakarta. It's very lovely. Is that ondel-ondel on the batik? Yes, it is. Do you like the Betawi batik patterns? Yes, it is. Do you like the Betawi batik patterns? Yes, I like it. Do you want to try it? Yes, sure. How do I hold the chanting? You hold the chanting carefully. Okay, thanks. You're welcome. Sekarang bisa artiin. Excuse me, what are you doing? Permisi, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am making Betawi batik. Saya sedang Betawi batik. Saya sedang membuat Betawi batik. Where does Betawi batik come from? Dari mana Betawi batik berasal? It comes from Jakarta. Berasal dari Jakarta. It's very lovely. Ini sangat cantik, menyenangkan. Is that ondel-ondel on the batik? Adakah ondel-ondel di dalam batiknya? Yes, it is. Iya. Do you like the Betawi batik patterns? Apakah kamu menyukai Betawi batik, pola Betawi batik? Yes, I like it. Ya, saya suka itu. Do you want to try it? Do you want to try it? Apakah kamu mau mencoba ini? Yes, sure. How do I hold the chanting? How do I hold the chanting? Bagaimana saya memegang cantingnya? Ya kan? Batik pakai canting kan? How do I hold the chanting?
You hold the chanting carefully. Jadi untuk batik hold the chanting carefully. Oke, thank you. You're welcome. Nah, ini dipraktekin ya. Bareng sama anggota keluarganya di rumah, salah satu. Oke, now, terakhir ada tentang Betawi batik. Miss Vivi akan bacain. Kalian listen. Oke. This is Betawi batik. It comes from Jakarta. It can be hand-drawn or printed. Betawi batik often use bright colors such as yellow, red, and blue. There are several patterns in Betawi batik, such as ondel-ondel, the national monument, and Mengkudu plan. The patterns look beautiful. We can make many things from Betawi batik, such as shirts, blouse, scarves, and other things. Jadi nih tentang Betawi batik. This is Betawi batik. Ini adalah Betawi batik. It comes from Jakarta. Tadi udah dibilang ya di dialog sebelumnya, it comes from Jakarta. Ini dari Jakarta. It can be hand drawn or printed. Bisa ditulis tangan, atau digambar tangan, atau di print tuh pola batiknya, patternnya, gambarnya. Betawi batik often use bright colors. Betawi batik sering menggunakan warna-warna yang cerah. Warna-warna Betawi batik tuh khasnya warnanya cerah banget. Nah, seperti such as yellow, red, and blue. Warna yellow, kuning, red, and blue. Merah dan biru. There are several patterns in Betawi batik. Ada macam-macam pola gambar pada Betawi batik. Ada yang gambar ondel-ondel, nasional monumen, atau daun mengkudu tuh, gambar daun mengkudu, tanaman mengkudu. The patterns look beautiful. Polanya, gambarnya terlihat cantik. We can make many things from Betawi batik. Nah, dari Betawi batik itu kita bisa membuat banyak hal, such as shirts, seperti kaos, kemeja, blouse nih, scarves, dan other things gitu. Okay, I think it's enough for the explanation. After this, setelah ini kalian mengerjakan soal dari Miss Vivi. Nanti kita akan latihan lagi, kita melihat gambar setelah ini melalui WA group. So stay tuned on WA group. I think it's enough for the explanation. Thank you.